ইন্ডিয়াতে 5 দিন ছিল, বাংলাদেশে 5 দিন ছিল। তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, বাড়ি বাংলাদেশে, তো বাংলাদেশি বলেগা। তুমি 5 দিন বাংলাদেশে ছিল মানে? তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে। শোনো, এই তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, তুমি 5 দিন ছিল মানে? টাকা আছে? টাকাও নাই। सर आप सर आपने जाने दो, हम इधर नहीं आने देगा। और हाई लेवल की मीटिंग होगा, आप लोग जो कुछ करना তাহলে আমরা যেতে দেব না। যদি আপনারা রাজনীতিতে জানিয়ে যান, ঠিক আছে? কেননা এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ। चलिए তাহলে আমরা कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा, तब चलिए चलिए। इंडिया में यही है। जब हाई लेवल की मीटिंग होगा तब नहीं, आपकी जगह अपने नहीं है। सिविलियन इधर नहीं आएगा। गुली কথা বললেন কেন? গুলি কথা বললেন কেন? আপনি কেন গুলি কথা বললেন কেন? नहीं आएगा सिविलियन। আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন না? গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে কেন গুলি করতে বলবো আপনি? কেন গুলি করতে गुली का बेटा ठीक है। आप भाई भी बता, ठीक है? गुली का होगा तभी होगा। और आप गुली कर बेटा, गुली कर नहीं, गुली नहीं हमारे अच्छे जाओ